ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 2 सेप्टेम्बर 2024 आज एक नंबर बड़ खबर बढ़िला कमर्शियल गैस दर क्रमागत द्वितीय मास लगी कमर्शियल गैस दर 19 किलो दर में वृद्धि घटी बेले घरोई 14.2 किलो दर पूर्वपरी रही। एपरिक 2024 सेप्टेम्बर कमर्शियल गैस भुवनेश्वर 19 किग्रा दर 38 टंका बढ़ी बेले नुआ दिल्ली में सामान गैस दर 39 टंका वृद्धि पाई। उल्लेखযোग्य देशर प्रमुख गैस विपणनकारी कंपानी गुड़िक पक्षर चलित मासर नूतन दर सूची रविवार लागू होती। यह सूची अनुजाई भुवनेश्वर कमर्शियल गैस 19 किलो दर 38 टंका बढ़ी 1841 टंकार पहुंची। यह पूर्व गत मास कमर्शियल गैस 19 किग्रा दर 1803 टंका थिला बेले घरोई गैस 14.2 किलो दर पूर्वपरी 829 टंकार कारोबार होउची। परवर्ती मुख्य खबर भुवनेश्वर एकाधिक ट्रेन बातिल विजयवाड़ा और राजमुंदरी मध्य रेल संजोग बाधाप्राप्त होगा कारण समग्र देश में 14टी ट्रेन चलाचल बातिल होती। यह 2टी ट्रेन आंशिक बातिल होता बेले गोटे ट्रेन समय परिवर्तन कर बातिल होता अन्य ट्रेन सह भुवनेश्वर सिकंदराबाद विशाखा एक्सप्रेस भुवनेश्वर बांग्लोर अशांति एक्सप्रेस भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस रही। ए ट्रेन गुड़िकर चलाचल आसंता 2 तारिख पर्यंत बंद रहीपरी संबलपुर चलाचल करुवा संबलपुर नागालैंड एक्सप्रेस बातिल होइथिबारु पूर्वोत्तर रेल पक्षर सूचना दी जाइछि। परवर्ती मुख्य खबर 5 देशव्यापी प्रतिवाद राष्ट्रीय मिलित शिक्षक आंदोलन मंच जेएफआई सेप्टेम्बर 5 रे केंद्रीय शिक्षा नीति प्रत्याहार दाबी देशव्यापी प्रतिवाद करिबो। सेमानक अभियोग अनुसार केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रदान करिथिबा उच्च शिक्षा संपर्कित मतदार्शों को अणदेखा करा जाइछि। एथिजोगु केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करिबा नूतन व संयुक्त पेंशन व्यवस्था बातिल करी पुराना पेंशन प्रचलन शिक्षार 10% जीडीपी खाली पड़िथिबा शिक्षक अणशिक्षक पदवी स्थायी भित्ति पूरण करने स्कूल मिश्रण प्रक्रिया बंद करने सह गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विज्ञान सम्मत शिक्षा प्रदान करने को दाबी कर गुरु दिवस में समावेश और प्रतिवाद शोभायात्रा कर कला ब्याज परिधान करने निष्पत्ति नि। परवर्ती मुख्य खबर दिनक 89 लाख टंकार माछ बेपार पुरी जिलार पिपिली डेलांग निमापाड़ा अंचल में बार्ड फ्लू चिन्हट होती। एसबू अंचल राजधानी को कुकुड़ा आसुथिबारु सहर में आतंक खेली जाइछि। रोग भय सहरवासी चिकेन ठारू मुह फेराई नेउछंती फल चिकेन व्यवसायी मुंडरे हाथ दे बसी बेले माछ बेपारी माने भल व्यवसाय करुवा देखा जाउछि। रविवार छुट्टी दिन थिबारु ग्राहक आमिष किणवाक बाहरी तेबे मटन ठारू माछर दाम कम थिबारु अधिक लोक माछ दुकान आड़ को मुहाईथिले। ग्राहकों चाहिदा को दृष्टि बेपारी माने मध्य विभिन्न भेराइटी माछ रखिथिले। दिनक 89,37,500 टंकार माछ बिक्री होइतिबा ऑल ओडिशा नॉनवेज ट्रेडर्स फेडरेशन राज्य सभापति शेख मुत्ताकिन बहुत सूचना देइछंती। परवर्ती मुख्य खबर एमभीए रे विशाल प्रतिवाद शोभायात्रा सिंधुबर्गर मालभान ठारे छत्रपति शिवाजी 35 फुट उच्च प्रतिमूर्ति भूषिबा पर घटनार रविवार महाराष्ट्र विरोधी मेंट महाविकास अगाड़ी एमभीए पक्षर मुंबई रे विशाल विक्षोभ शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। एही ज्योतिमारो विक्षोभ एमभीए शीर्ष नेता शरद पवार उद्धव ठाकरे नाना पाटोले समेत हजार हजार कर्मी जोगदे गेवे ऑफ इंडिया पर्यंत जाइथिले। प्रतिमूर्ति भुशुड़िया घटनार विरोधी नेता माने केंद्र सरकार को निंदा करुवा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमा मागिबा तांकर अहंकार को सूचाउछि बोली शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे कहिसंती। परवर्ती मुख्य खबर विमान इंधन दाम 4.6% कमिला सरकारी तेल कंपानी गुड़िकर विमान इंधन बा एटीएफ दाम आज 4.6% ह्रास करिसंती। किलोमीटर पिछा एटीएफ दर 4,495 टंका 50 पैसा ह्रास घटी 94,480 टंका 22 पैसा रही। विमान सेवा प्रदानकारी कंपानी गुड़िकर मोट परिचालना खर्च में विमान इंधन अंश प्राय 40% रही है। तेणु इंधन दर ह्रास से किछिटा आश्वस्ति देइछि। पेट्रोलियम उत्पाद उपर राज्यगुड़िक भाट आदाय करुथिबारु विभिन्न राज्यर यह भिन्न भिन्न रही है। अंतर्जातीय बजार में अशोधित तेलर दर एवं डॉलर तुलन में टंकार विनिमय मूल्य को हिसाब को नहीं तैल कंपानी गुड़िक प्रतिमास आरंभ में एथिरे संशोधन आनी थांती। तेबे पेट्रोल एवं डीजेल दरर प्रतिदिन परिवर्तन व्यवस्था रही गत मार्च मासठारू एथिरे कौनसी परिवर्तन कर जाय नाही। देशर साधारण निर्वाचन पूर्व सरकार पेट्रोल और डीजेल दर में 2 टंकार ह्रास घोषणा करथिले। परवर्ती मुख्य खबर कंगना रानावत को इमरजेंसी रिलीज स्थगित अभिनेत्री राजनेता पलटिथिबा कंगना रानावत को नुआ राजनैतिक फिल्म इमरजेंसी रिलीज को स्थगित रखा जायछि। कंगना टीम निकटतम सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता 10 दिन मध्य फिल्म रिलीज हेबा बोली मंडी लोकसभा सांसद आशावादी अछंती।
ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଧମକ କାରଣରୁ ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ କଙ୍ଗନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କେତେକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ CBFCର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିବାରୁ ଫିଲ୍ମର ମଞ୍ଜୁରୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାନୌତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର BMCରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ BMC ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତି ଜୋନ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲେଖାଏଁ 3ଟି ଜୋନ୍କୁ 30,000 ଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫର୍ମ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଆଜି BMCର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। JDDC ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ CDPO, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଓ କର୍ମୀ, ୱାର୍ଡ ଅଫିସର, କମ୍ୟୁନି ଅର୍ଗାନାଇଜର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ, ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ 450ରୁ ଅଧିକ ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବର୍ଷା, 8 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ରାଜମୁଣ୍ଡୁରି ରେଳ ସେକ୍ସନର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 3ଟି ଆଂଶିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୋଟିଏର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 2 ତାରିଖ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖାପାଟଣା 17015, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 1463, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦେଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ପ୍ଲିଟର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ନିର୍ମିତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ଯାତ୍ରାଙ୍କୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍ ସିଟର ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଉନ୍ନତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତର ରେଳ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ V ସୋମାନ୍ନା, BEML ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ସଂସ୍କରଣ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଂସ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସର ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ 2ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିପାଲ। 100 ମିଟର ନିଷେଧକୁ ରୌପ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରୀତି 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଫଳତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା T35 ବର୍ଗରେ 30.01 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପିଂ ସହ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଶୋ ରିସର୍ଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା 2024ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ନିଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ବୁଲି ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜେଡିର ଖର୍ଚ୍ଚ 54.6 କୋଟି। 2024 ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ସୂଚନାକୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ECI ଆଂଶିକ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 37ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ECIଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଂଶିକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। 2000 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାୟ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି ଗତ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମୋଟ 54 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ECIଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।